Alam sogo sini khorang nai tong nai joto lukorang na angner nol gibo sokorna sentini hapan ya fairground no 36 Tripura Industries and Commerce Fair ro 5 shop khai kha aur jaga 5 shop man ya golo dal bidal na sang falno gobono ka aur jaga o falno ro mane bishingo no kaisang ka Radha Krishna jewelers gor jaga o habui nai lai nei busuk jorate ya ka busuk jorate ka ham collection rok kendorok nogoi ne man nai jeng bai karangai tongkhake aboni bagai sini khorang bai karangai tong deke jeng phaide truk o sobo eba o falno go habui nai lai bana habnai Alam sogo seng nugui man kha or jaga wo mela o phaimani ya gulo Radha Krishna jewelry ro kabang man seng nai thok jewelry rok tong bai wenke o jewelry rok busu joratei nai thok tei off rok busu joratei tong aborok no saiman laina ni bagai sini oro seng bai karangjak taku khoroksa buku khoroksa tong ke bo bai seng kok salai nai ke takuk no pila na lam sogo sini khorang hambai sini khorang no abu khurna bu pila na hambai eke takuk no sengna mu sugandro ni jewelry sobo phaina ni ke obo ni dokan bon number kalai sini angge mo P block 1 to 6 stall number klayo opro kisuk sai khana ro di bomtiro sinoro tabo opro jagai tongo diamond value 5% te making charge 75% nge gold tongo making charge 20% te silver making charge 20% opro jagai tongo eke busuk jorati chole nai abo mela abo 12 January jorate chole na 12 February sorry eke Tripura hasan lukorono kuno kokasana demo sok gender ni dokan ro phaibe berai na ni bagai abo to kosarno songo je sinoro offer bori tongo ba jotana Tripura hasan ni lokorok jotana phai nai paina ni bagai nai abo khono sonamo sok gisa sok kokro de kasarna mo sok je jini khorang ni new sel ne hoite jor jaga wo sin lukorok phai berai phai tong amthai kuno kichu ang joto takukte busono buleno lamsogo ke ang joto no sanamo songo je chini stall of 5 visit khaipedi Radha Krishna jewelry ke or nor offer go tongo discount man nai gai so malai mane visit khaipedi amsong sanamo belai ne hambai bukhukno ke takukno te kaisa singnamo sugo tabuk or jaga wo phai khai ke tabuk diamond rock Rangchak rock khani ba gold rock silver rock jus খাইনা ni bisingo je lokorok tamorok no beshi posondo khaiko khai akeba u sales rok busuk jorati chole wito sales tomoromore kaham na choli jongo ngate je sinoro chole kongmani nganga silver ni tai mo necklace rok finger ring earring sakha pola amo hairo beshi choli wito tabo starting rate busuk roni sime pola tongo sinoro 2600 ngangke sakha tongo sinoro lowest price 4500 amo hata tai MRP 5% discount rojagai tongo tabo sina jagawa eke o melawa tab mane bisibrung dam ta haiklai wei dogan rojagai tong bisibrung tabai 3 bosorong hamo hai je rojagai tongo na jagawa eke thanai bosoro je sales mani bosai taklai bisiwo sales mani different rok bomtei thanai wo de angku yakba tabuk de angai tong different to gure itu mane faljaga ni tongo tak sira to 3 din romoi je tabuk selung tongmani motamoti kaham nongoi tongo aba paisa ko anga saiman suna je jeng thangnai year de bisi falga na this year de bisi falga aba saiman nai final long nai ta ke belai na hambai takono ke bukuno belai na hambai ke ndorok nugui man khana takuk eba buku borok nei tamo sai khana ro ka ke ndorok bo phaibai berai manai or jago berai phaibai naiman yagulo sibuso jorate ka ha ya ndorok mokol bai thang nugui man kha ke sindorok sai manai abon bagai ne sini khorang ni news channel ne bising te ang koi jawo or jago Radha Krishna jewelers ndorok phaibai berai nai phaibai di berai nai phaiman yagulo nugui manai ke nawai bu manai belai na hambai sini khorang bai kerengai tong de abata ke no
Hadike जों थाइसे थाइनै कक साइड लेबेनो राधा कृष्ण ज्वेलर शॉपनि नक फांबाय सरको firstly good evening good evening to Chini, Khorang and your team. So firstly আমি সবাইকে বলবো कि आज आप लोग इधर आए हमारा ये कवर कर रहे हैं तो थैंक्स टू योर टीम एंड ऑल. सो इस साल हम लोग जो त्रिपुरा की जो रॉयल थीम है उसको हम प्रमोट करने की कोशिश किया. आप देख रहे हैं कैसे एक रॉयल थीम में हमने स्टॉल का डेकोरेशन किया और इस साल का यही विशेषता है कि हम लोग ने इस साल 18 कैरेट प्लेन येलो गोल्ड ज्वेलरी में हम लॉन्च किए ताकि अभी जैसे गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस शूट अप कर रहे हैं जो कस्टमर्स है उनको कैसे हम सेम 22 कैरेट जैसे ज्वेलरी हम कम प्राइस में दे सके. उसके लिए हम सोच के हम 18 कैरेट ज्वेलरी लॉन्च किए ताकि मान लीजिए अगर कोई 10 ग्राम का कोई चेन पहले 22 कैरेट में लेता था आज वही चेन 18 कैरेट में उसका बहुत सेविंग्स होगा. तो उसके लिए हम इस बार 18 कैरेट ज्वेलरी लॉन्च किए. उसके साथ साथ आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि हम रिद्धिया सिल्वर ज्वेलरी जो लास्ट ईयर हमने इस इंडस्ट्रियल फेयर में ही लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर के हाथ से तो इस साल हमने उसको भी लाए रिद्धिया सिल्वर ज्वेलरी इन 925 स्टार्लिंग सिल्वर ज्वेलरी विथ क्यूबिक जर्कोनिया स्टोन. अलोंग विद दैट इस बार हमने जो त्रिपुरा का जो कारीगरी है जो कारीगरी लेके हम इतने साल से काम करते हुए आए हैं. इनफैक्ट इन माई ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ कारीगर एंड हाउ वी हैव यूज्ड द कारीगर्स एंड हाउ वी हैव प्रोड्यूस द ज्वेलरी टू द सप्लाई टू द पीपल. सो इस साल हम उस कारीगरी को भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत कोशिश की. सर हमारी स्टॉल के अंदर देखिएगा आप जो कारीगर है वो हमने वो शिल्पकारी को दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन किया है. सर मैं पूछना चाहती हूँ कि वो सेल्स कितना तक गया अभी उस फेयर में. सॉरी सेल्स कितना तक गया ग्रोथ हुआ. ओके सो लास्ट ईयर जितना सेल्स हुआ इस साल काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है. आप देख सकते हो आज 4th डे है और इंडस्ट्री में और 11 दिन बाकी है तो 4th डे में ही इतना रेस्पॉन्स है लोगों का इतना भीड़ है. तो वी हैव ऑलरेडी अचीव 50% ऑफ द सेल्स वी डिड लास्ट ईयर टिल 4th डे. So itself shows a great response from the people how they are being responding to us. ठीक है सर thank you so much. Kena orang nunggu nyaman karena orang jaga busuk jorati off roza gay tong, ke busuk jorati borok busuk bumom tahai no falai tong, ke abor orang nanya ni bagai sini khorang bay gerenggai nunggu tong mana bagai, nara busak bay tong phabi nai phabi di orang jaga wo Radha Krishna jeweler so, kena orang nunggu mana mukul bang thai no khakesi nara tei bu hamza gay पाइबे कानाने बखावते ब मुचुकनाय हानि बागैनो और जागावो ताबो मेला सोलै दंगो आबो सोलिनाय गदगमानो सोलिनायखौ 12 फेब्रुवारि जरा सोलिनायखौ तलो फाइबे मानो ताराफोरा नानि कुनो ककरै नराव फाइबे नाय फैबायदि और जागाव राधा कृष्ण ज्वेलर गोबांमानो नायथक कलेक्शन रक दं पाइबो आबोनि बागै तेबो कताल सिनानि मुसुकाके सिनि खरांबाय गोरोंगैबो दं दे बेलायनो हामबाय. রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও।
রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়।